Schönen guten Morgen. Mein Name ist Fitri Ananda. Ich bin Deutschlehrerin an der SMKN 1 Mojosongo. Das ist in Kabupaten Boyolali, Mitteljawa. Und heute möchte ich mein gutes Best Practice präsentieren. Das ist penggunaan Matlock dan Pobel meningkatkan minat peserta didik kelas 12 pada pembelajaran bahasa Jerman di SMK Negeri 1 Mojosongo. Und warum ich diese Best Practice schreiben, wir schauen erstmal zusammen. Ja, das ist meine Schule. Stellen Sie sich vor, erstmal, Sie sind in eine neue Schule gekommen und dann die Schule hatte vorher kein Deutsch und dann als neue Lehrerin sollen Sie direkt in der Klasse 12 unterrichten und dann in 18 Klasse mit verschiedenen Abteilungen oder mit verschiedenen Einrichtungen, Jurusan. Es gibt dann Technik Mesin, Agribisnis Tanaman Perkebunan. Also das heißt, diese Schule ist eine Landwirtschaftsschule oder Sekolah Pertanian. Und dann die Schule lernen im 5. Semester direkt in der Klasse 12, nachdem die Schüler Praktikum gemacht haben. Und ja, die haben keine Ahnung und dann direkt neue Sprache zu lernen. Und dann die meisten dieser Schüler, Ex-Schüler von dieser Schule, arbeiteten in Japan. Und dann am Anfang fragten sie, warum ich denn kein Japanisch lernen, sondern Deutsch. Und dann das Problem ist nicht nur das, aber es gibt auch, wir hatten keine Bücher. Wir hatten keine Bücher und dann im 5. Semester lernen dann in der Klasse nur eine Stunde. Also ich muss in 18 Klasse gewechselt, eine Stunde, keine Bücher, aber eigentlich habe ich 36 eigene Bücher und dann verteilte ich, wenn Unterricht kam, aber muss ich wieder wegnehmen, wenn der Unterricht fertig ist. Also die Schüler können nicht einfach genießen oder zu Hause bringen und dann lesen. Deshalb kam dann die Idee, Matlock und Pobel benutzen. Was ist Matlock? Matlock ist, Sie haben schon gesehen, das ist Mediablog. Ich habe das auch benutzt zum Präsentieren. Das ist das Blog, der Blog. Und dann Pobel ist Problem-Based Learning eigentlich, PBL, aber ich möchte anders sehen. Deshalb mache ich eine eigene Abkürzung. Das ist Pobel, Problem-Based Learning. Weil am Anfang hatte ich keine Ahnung, wie ich denn diese 18 Klassen zu unterrichten. Wie soll ich denn unterrichten, damit nicht Teacher Learning Center? Ja. Und dann, das ist die Probleme, was ich schon beschrieben habe. Was ist die Gründe und dann Implementasi, Ergebnis und dann was ist kendala-kendalanya, was sind die Kendala, faktor yang mendukung, kemudian bagaimana alternatif pengembangan Matlock dan Pobel. Ya, warum Matlock? Das ist schon klar, karena media ini digunakan die Schüler haben keine Bücher und dann meisten von 614 Schüler haben schon eigenes Handy und dann ja, das ist gut funktioniert und dann gut zu erreichen mit dem Guthaben, auch mit dem Internetverbindung. Deshalb die einfache und dann die billige Medien ist Blog. Die Schüler hoffen auch, dass wenn ich eine Medien sollen, müssen sie nicht etwas herunterladen. Die möchten nicht. Deshalb Blog ist eine beste Lösung in dieser Schule. Und dann Pobel oder PBL merupakan inovasi dalam pembelajaran karena melalui sintaks-sintaksnya itu peserta didik bisa lebih aktif, tidak hanya berpusat kepada guru dan juga mengembangkan kemampuan berpikirnya secara lanjutan. Nah, bagaimana implementasinya dapat digambarkan di tabel ini. Terdapat input, proses, dan outcome-nya. Jadi intinya adalah minat, karena mereka kurang berminat. Kemudian dalam prosesnya itu pembelajaran menggunakan dua
media tadi, Matlock dan juga PBL dengan melalui sintaks-sintaks sesuai PBL. Kemudian nantinya harapannya gitu, peserta didik memiliki keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa Jerman dan memiliki minat, terutama minat di kelas 12 mereka harus belajar bahasa Jerman. Ya, dan ini adalah salah satu contohnya bagaimana implementasi media blog tadi dengan kombinasi Kobel. Jadi contoh nanti akan saya tunjukkan apa itu namanya salah satu materi yang menggunakan Matlock dan Kobel menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi nanti siswa itu peserta didik diminta, biasanya kan mereka mengakses bahan pembelajaran itu kan melalui PDF ataupun link-link tertentu. Tapi sayangnya nanti hal-hal tersebut itu tidak bisa tersimpan lama begitu itu. Jadi makanya kita buatkan sarana yang bisa mereka kunjungi berkali-kali, menjelaskan tujuan pembelajaran seperti ini. Kemudian nanti dari paparan yang ada di dalam blog mereka kemudian dibagi di dalam kelompok. Contohnya ini seperti ini. Karena waktu itu durasinya 1 jam, maka memang singkat-singkat seperti itu. Ini contoh materinya. Saat itu adalah sich vorstellen. Jadi contohnya seperti ini. Peserta didik diminta untuk melihat, kemudian video. Ya kebetulan sarana dan prasarana di setiap kelas itu memang berbeda, tidak semuanya menyediakan LCD ataupun speaker. Jadi dengan ini bisa teratasi seperti itu. Jadi mereka bisa langsung melihat video masing-masing di dalam satu tautan. Kemudian nanti mereka bisa membaca teksnya. Kemudian juga di sini enaknya kita bisa langsung menggunakan latihan-latihan interaktif yang mungkin sudah sering Bapak Ibu gunakan seperti live worksheet, learning apps dan lain-lainnya. Itu bisa di-embed atau dimasukkan di sini. Jadi mereka bisa melihat gitu secara langsung. Contohnya seperti ini, mereka menulis, nanti bisa langsung dikoreksi dan mereka bisa melihat hasilnya. Ya ini seperti, ya ini contohnya seperti ini. Jadi ringkas seperti itu dalam waktu 1 jam atau 45 minutan. Kemudian nanti mereka bisa mengerjakan ini bersama dengan temannya. Jadi seperti itu, mencocokkan dan juga nanti mengecek secara langsung. Memang tujuannya bukan untuk melihat tidak memasukkan nilai, tapi yang penting mereka tuh mengukur sendiri gitu. Oh berapa, saya tuh sudah paham loh segini, walaupun saya anak pertanian, walaupun saya anak ternak ya hobinya main sama sapi, tapi ternyata saya bisa seperti itu. Dan ya kemudian nanti di akhirnya walaupun nanti menggunakan blog itu kita ya ini seperti media pembantu. Jadi contohnya nanti mereka akan melakukan presentasi, ya presentasinya dilihatnya dari blog ini saja seperti itu. Jadi mereka tidak usah kemana-mana lagi. Ya ini ein Beispiel implementasinya. Kemudian yang selanjutnya dampak dan hasilnya. Jadi dari metode yang saya lakukan melalui observasi dan juga interview terdapat beberapa hasil, dampak dan hasil. Yang pertama ada kenaikan minat para peserta didik yang tadinya kurang aktif, bingung apa yang harus dilakukan di kelas. Mereka mau turut berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga menyelesaikan aktivitas-aktivitas sederhana di waktu dan durasi yang terbatas. Kemudian pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, mereka mau bergerak. Kemudian mulai berkembang peserta didik kemampuannya, contoh dalam menulis. Jadi mereka bisa membuat teks sederhana berbahasa Jerman saat itu. Kemudian ada peningkatan pengetahuan dibanding hasil PTS dan juga PAS. Memang saya membandingkan itu, ternyata ya adalah peningkatannya sekitar 35%. Kemudian juga konten-konten blognya itu juga semakin variatif gitu, jadi vielfältig. Jadi anak-anak bisa runtut belajarnya. Kemudian ya peserta didik juga mulai berkolaborasi dan juga ikut tampil di dalam blog. Jadi mereka sedikit ikut andil seperti ini contohnya.
Kami kemudian berkolaborasi dengan beberapa jurusan. Video sih sebetulnya, hanya video ada di sini. Jadi ya mereka ikut terlibat, mereka membuat dan nanti dimasukkan ke dalam konten dan nanti bisa dilihat bersama teman-temannya, dikomentari seperti itu. Ya, saya lanjutkan tadi dampak dan hasil. Ini sekarang kita ada di slide selanjutnya. Ya, kendalanya memang ada kendalanya tentu, yaitu pertama dalam pembuatan materi yang disesuaikan dengan durasinya dalam waktu 45 menit itu memang harus direduksi beberapa hal, jadi disampaikan inti-intinya saja. Kemudian kuota memang kadang-kadang tidak semua siswa itu dapat mengaksesnya dengan lancar, jadi memang harus ada yang mengalah untuk tethering ataupun meminjami seperti itu, tapi kebanyakan ya bisa, dan ini memang tidak menghabiskan banyak kuota seperti itu. Kemudian untuk kelebihannya memang karena ini berbasis TIK, mudah digunakan serta mudah diakses. Peserta didik sudah lebih mahir, sudah akrab gitu dengan medianya, jadi mereka tinggal mengulik-ulik sendiri. Kemudian keterlibatan peserta didik juga menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran, lebih bahagia kalau saya melihatnya. Ya mungkin ya seperti itu. Terus ya selanjutnya adalah yang harapannya nanti alternatif pengembangan bisa berkembang. Ya, ini tadi hanya cuplikan video, jadi memang ya ini contohnya yang jelas. Ya, jadi memang Matlock ini tidak digunakan dalam setiap pembelajaran, jadi memang diselang-seling seperti itu. Tetapi memang kalau mereka membutuhkan catatan, mereka bisa kembali ke asalnya, ke tempatnya. Kemudian nanti mereka ya mengembangkan diri seperti itu, dan bisa mereka yang utama bisa melatih sendiri, bisa mengukur seberapa paham mereka akan materinya, atau ya melihat-lihat kembali beberapa hasil atau proses yang telah mereka lalui, karena di sini juga sebagai sarana dokumentasi. Das war von mir und ich bedanke mich. Assalamualaikum.